وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ghafuril syakur. Wa nabbahana alla yaghurrannana bihil gharur. Wa amarana bil i'tiradi 'anid dunya mata'il ghurur wa ra'sis syurur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan alqi biha as-sudur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu siratis sudur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala wa ala alihi wa ashabihi ala man zuhur. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat kepada kita semuanya, baik sehat wal afiat ataupun nikmat kita diberikan taufik hidayah oleh Allah sehingga bisa menggunakan waktu kita untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, dan semoga kita juga dicintai dan kita mendapatkan syafaat beliau, bisa masuk surga bersama beliau. Amin. Amin. Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Sekali lagi kita semuanya dikumpulkan dalam majelis yang mulia di hari yang mulia dengan tujuan yang mulia, tentunya memenuhi daripada undangan sahibul hajat akhirul kiram Aba Abdul Wahid. Diawali dengan pembacaan Al-Quran, diteruskan dengan pembacaan sholawat, apalagi di hari yang mulia, hari Asyura, kita dalam keadaan puasa, diawali juga dengan sedekah tasadduk kepada para anak-anak yatim atau kepada orang-orang yang tak mampu, fakir miskin, yang tentunya itu semuanya adalah amalan-amalan yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah amalan-amalan tadi kita akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, bulan Asyura atau hari Asyura adalah hari yang begitu bersejarah, hari yang begitu mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang soleh, memberikan pertolongan kepada nabi-nabinya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita banyak mengetahuinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Nuh bersama orang-orang yang iman bersama beliau, dan itu perahunya bisa mendarat ada di Fastawat alal judi, ada di Gunung Jud. Itu semuanya terjadi ada di hari Asyura. Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam daripada kobaran api Namrud, itu semuanya juga terjadi ada di hari Asyura. Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam bersama pengikut-pengikutnya daripada kejaran Fir'aun, yang mana ketika itu mau dibunuh semua yang iman dengan Nabi Allah Musa. Ada di depan mata itu laut yang sangat dalam, tapi dapat mukjizat dari Allah bisa membelah lautan dan selamat. Kemudian Allah menenggelamkan itu Fir'aun bersama bala tentaranya, terjadi juga ada di hari Asyura. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi hari Asyura. Oleh karena itu hari Asyura ini adalah hari yang sangat istimewa. Kalau sudah hari istimewa kita tidak menggunakannya dengan istimewa, maka kita menjadi orang yang rugi. Oleh karena itu alhamdulillah berkah sahibul hajat Aba Abdul Wahid, kita semuanya bisa menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Mulai pagi kita sudah melantunkan Al-Quranul Karim. Kita mulai pagi diajak, mungkin yang biasanya nggak puasa bisa puasa. Kenapa? Nggak disediakan makanan.
Enggak apa-apa. Dipaksa sedikit untuk ibadah. Kenapa? Supaya nafsu ini bisa nurut, nafsu ini bisa tunduk. Dengan apa? Dipaksa untuk amal ibadah puasa. Ya, puasa kita karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dikasih nikmat sehat walafiat mulai kecil sampai besar. Ya, diberikan makan tiap hari, diberikan ini dan itu sama Allah, nikmat yang begitu besar, masa kita nggak mau syukur sama Allah Subhanahu wa taala? Apalagi ada di hari Asyura. Nabi aja ketika datang ke Madinah sudah tahu semuanya tentunya dengan hadisnya. Datang ada di Madinah melihat orang Yahudi puasa karena syukur terhadap Allah. Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan juga orang-orang yang beriman. Nabi puasa karena syukur. Bahkan Nabi memerintahkan kepada sahabatnya untuk puasa ada di hari Asyura. Dan ini semuanya adalah perintah supaya kita untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keutamaannya sudah kita ketahui semuanya. Ketika Nabi ditanya puasa Asyura, Nabi menjawab, ahtasibu shaumu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiral dzunub allati qablah as-sana allati qablah. Ketika Nabi ditanya puasa Asyura itu pahalanya seperti apa ya Rasul? Nabi mengatakan puasanya bisa melebur dosa selama 1 tahun yang akan datang, yang sudah lampau. Dalam hadis yang lain, mungkin kita mencari ada di beberapa kitab nggak ketemu. Saya menemukan ada kitab Tanbihul Ghafirin karangan dari Abu Laib As-Samarqandi. Jadi biar nggak salah nanti di mana nggak ada dalilnya. Sampai lihat di kitab Tanbihul Ghafirin karangan Abu Laib As-Samarqandi. Beliau ini ahli hadis. Di situ ada hadis yang menerangkan tentang keutamaan daripada hari Asyura. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas kalau nggak salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma yauma Asyura minal Muharram, a'tallahu ta'ala lahu thawaba asyrati alafi malak. Wa man shoma yauma Asyura minal Muharram utiya thawaba asyrati alafi hajj wa muqtamir wa asyrati alaf sahih." Hafal kan? Jadi benar-benar ada berarti ya, nggak salah saya. Barang siapa yang puasa ada di hari Asyura daripada bulan Muharram, maka Allah akan memberikan pahala 10.000 daripada malaikat. Sampai ini satu malaikat aja pahalanya begitu besar. Ini 10.000 malaikat pahalanya dijadikan satu, diberikan sampean yang puasa di hari Asyura. Ya, nanti ada lagi puasa pahala yang ngasih makan orang puasa Asyura ya, bagiannya apa wakil ada lagi nanti pahalanya. Kemudian barang siapa yang puasa Asyura daripada bulan Muharram, Allah akan memberikan pahala 10.000 pahala orang yang haji dan umroh. Bahkan juga pahalanya 10.000 daripada orang yang mati syahid. Emang kalau kita nggak melaksanakan itu semuanya, masa kita nggak butuh dengan pahala? Wah saya sudah banyak pahala, nggak butuh pahala. Ya nggak tahu kalau sampean nggak butuh pahala, yang jelas saya butuh pahala. Ini harus kita laksanakan. Mumpung kita ada di hari Asyura dan kita diberikan majelis yang mulia seperti ini, enak. Kalau mungkin kita kerja di luar, sampean mungkin kerja kuli batu, kuli bangunan, mau puasa berat, tapi alhamdulillah kita dijadikan orang-orang yang baca Quran, ya sudah enak, nanti disediakan makanan, dikasih buka, kayak isamu bisa, sekali nggak poso, ya teman-teman ya, kurang mampu ini apa waktu kepada kita ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa yang sudah diberikan atau disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang begitu besar. Lanjutan daripada hadis tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man masaha yadahu ala ra'si yatim yauma Asyura rafa'allahu lahu bi kulli syatratin darajah." Barang siapa yang ketika di bulan hari-hari Asyura menyantuni anak yatim, musab kepalanya anak yatim, ya. Kinayah, ini kata ulama kinayah, bukan musab tok tapi nggak nyantuni anak. Ada diusap-usap tok. Budak. Tapi nggak
Nyantuni anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim, maka setiap rambut yang dia rusak akan meninggikan derajat daripada seseorang tadi. Wah, keutamaan orang yang menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim. Kalau kita meneliti bagaimana Rasulullah SAW menghormati orang yang mengagungkan dan menghargai anak yatim, ya. Cak Habib seneng ini karena dididik ayo nyantuni anak yatim. Dikatakan kata Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang dia menyantuni anak yatim atau merumat anak yatim seperti surga dekatnya nanti di surga seperti dua jari ini bersama Nabi. Kalau benar-benar kita sayang kepada mereka, menyantuni mereka, tentunya dengan cara yang baik, menghormati mereka, menyantuni mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang nggak bagus. Dengan cara apa? Ya mungkin kita menghormati mereka. Ya, salah satunya dilaksanakan oleh Abu Wakil. Sebenarnya ini acara nyantuni anak yatim diundang ke sini. Tapi karena kalau diundang ke sini bersama ibunya, nanti mungkin karena malu atau ini, kita memuliakan mereka, menghargai mereka, lebih baik kita yang datang ke rumah mereka, kita santuni di rumah mereka dengan cara yang baik, berbuat baik kepada mereka. Bukan hanya itu saja. Dikatakan kata Rasulullah, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatim yuhsanu ilaih. Sebaik-baik rumahnya orang muslim, siapapun mereka, yaitu rumah yang di situ ada anak yatim. Setelah itu dia berbuat baik kepada anak yatim tadi. Bukan hanya menyantuni di hari Asyura, setiap saat, setiap waktu dia berbuat baik kepada anak yatim yang ada di rumahnya tadi. Ya. Dan sini juga ada juga di Al-Wahid. Subhanallah, top sudah. Ya. Wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatim yusawi ilaih. Na'udzubillah min dzalik. Sejelek-jeleknya rumahnya orang muslim yang di situ ada anak yatim, tapi diperbudak anak yatimnya, disengsarakan. Ini juga catatan bagi kita. Mungkin ada yayasan-yayasan yang labelnya anak yatim, tapi inginnya berbuat baik kepada anak yatim, padahal dia ngampung kepada anak yatim. Hati-hati, berarti dia bukan berbuat baik kepada anak yatim, tapi dia berbuat jelek kepada anak yatim. Na'udzubillah, na'udzubillah. Bahkan berbuat baik kepada anak yatim ini salah satu penyebab seseorang husnul khotimah. Sampai kalau ingin husnul khotimah, salah satunya penyebabnya adalah selalu berbuat baik kepada anak yatim. Bahkan diceritakan di dalam kitab Irsyadul Ibad, mungkin sering baca semuanya ya, atau di kitab Jawahirul Ulumiyah juga ada insyaallah. Di situ dijadikan annal munhamikin, ada orang yang dia ini di Basrah terkenal dia ini pemabuk. Setiap hari banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai satu kampung terkenal, oh ini pemabuk, ini perilakunya seperti itu. Suatu hari dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, istrinya bingung. Kenapa? Satu kampung sepakat gak ada yang mau menyolati dan mau mentakziahi orang tadi. Kenapa? Karena dia ini adalah pemabuk, percuma. Satu kampung sepakat. Sampai bingung istrinya, ya Allah, segini kan suamiku jeleknya. Akhirnya dia membayar orang untuk menyolati, untuk aku membawa daripada jenazah suaminya tadi, dimandikan, kemudian dikafani, dibawa ada di musola atau masjid untuk disolati. Sampai di masjid nggak ada satupun orang yang mau menyolati. Sampai wis gak usah disolati, ditaruh aja ada di tengah jalan atau fis sohrok ketika itu. Sohrok itu ada di lapangan supaya nanti dikubur ada di situ siapa yang mau. Nggak ada sedikit pun mereka rasa ibah atau takut dosa membiarkan orang tadi. Saking pegelnya karena orang tadi hidupnya jelek. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada wali ketika itu yang ibadah di suatu tempat, langsung dia ini wali tadi turun menghampiri desa tadi sambil tanya, siapa yang meninggal hari ini? Aku dapat isyarat dari Allah, ada wali yang meninggal di hari ini, orang tadi diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Semua masyarakat bingung, siapa? Enggak ada yang mati wali sekarang.
Ada itu orang yang minum khamr itu, tiap hari maksiat, mabuk dan ini, itu yang meninggal bukan wali kata orang-orang. Akhirnya dihampiri, mana. Ditanya istrinya, baik seorang ibu, apa amalan suamimu? Dia mengatakan, wahai wali atau ulama, suamiku ini tiap harinya ya sebagaimana yang kau lihat. Dia setiap malam minum sampai pagi kemudian minum lagi ke tempat perjudian atau yang lainnya. Itu semuanya yang dilakukan sebagaimana yang diketahui oleh semua manusia, kata istri tadi. Tidak, saya nggak tanya itu, apa kebaikan daripada suami kamu? Dia mengatakan nggak ada kebaikannya sama sekali. Akhirnya dipikir-pikir lagi, oh ya, ada dua kebaikan mungkin kalau diterima sama Allah. Yang pertama, kata istrinya tadi, rumahnya suamiku setiap hari nggak pernah sepi daripada anak yatim. Baik satu atau dua, yuwafadilu ala waladihi, dimuliakan sama suamiku setiap hari. Anak yatim dari satu atau dua, selalu memperhatikan kepada anak yatim, sayang kepada mereka. Dan yang ketiga, setiap malam ketika dia mabuk, tidak sadarkan diri, pagi dia bangun dalam keadaan sudah banyak banyak daripada najis, dia nangis. Malam hari dia mengatakan, ya Rabb, bi ayyi zawiyah min zawaya jahannam uridu an tamla hadzal khabis. Ya Allah, Engkau mau memasukkan kemana orang ini ke neraka-Mu ya Allah? Orang yang penuh dosa ya Allah, orang yang selalu maksiat kepada Allah, nangis setiap malam karena perilakunya tiap hari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kata ulama tadi, dua ini loh penyebab dia mati, husnul khatimah. Dia selalu berbuat baik kepada anak yatim. Dan yang kedua adalah dia selalu menganggap dirinya adalah orang yang paling banyak salah, banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diketahui oleh manusia. Oleh karena itu, kalau kita mengandalkan amalan-amalan yang lain, mungkin kita nggak khusyuk. Tapi amalan-amalan yang ini yang kita mungkin bisa menghargai mereka, bisa menyantuni mereka, sebab mereka kita selamat dunia maupun akhirat, menyantuni anak-anak yatim. Kemudian daripada hadis tadi, kalau kita membahas masalah anak yatim sangat panjang. Daripada hadis tadi diteruskan, waman fattara mu'minan lailata asyura faka'annama aftara indahu jami'u ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala wa asbaha butunahu biha. Barang siapa yang ngasih buka bagi orang puasa di hari Asyura, maka dia seperti memberikan makan semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai bisa memberikan makan kepada orang satu, dua orang mukmin di hari Asyura, maka pahalanya sebagaimana sampai memberikan makan umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan memenuhi perut mereka dengan makanan-makanan yang nikmat terhadap mereka. Pahala yang begitu besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, itu semuanya bisa didapatkan sholatul hajat, dan kita juga berharap mendapatkan pahala dari itu semuanya. Terakhir, daripada keutamaan daripada bulan Asyura, kita royalan kepada keluarga kita. Bisa didapatkan oleh Abah Wahid juga. Enak mari. Man wasa'a ala iyalihi yauma Asyura wasa'allahu ala ahlihi sa'ira sanati. Barang siapa yang memberikan luas belanja kepada keluarganya, sampean tadi belum berangkat sudah ngasih apa enggak? Lek durung eman makanya alhamdulillah aku kate berangkat temen tak kei sing akeh meja seneng. Itu jalo. Itu jalo. Barang siapa memberikan meluaskan daripada belanja keluarganya dari Asyura, maka Allah akan meluaskan rezekinya selama 1 tahun. Apa penyebabnya? Karena kita nggak paham. Apa penyebabnya? Kenapa kok di hari Asyura kita disuruh royalan, disuruh tausiah alal iyal? Penyebabnya adalah Nabi Allah Nuh alaihissalam ketika selamat wastawat alal judi, bahkan dikatakan ila ya Nuh bid bisalamin minna wa barakatin alaih wa ala umamin ma'ak. Itu ketika diperintahkan itu ada di hari Asyura.
Bagaimana Allah telah menghancurkan ini bumi dengan tufan, dengan banjir, semuanya hancur. Kalau mau makan sulit, pohon-pohon semuanya hancur sudah. Dihancurkan sama Allah ketika zamannya Nabi Allah Nuh. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh dan juga orang-orang yang di situ. Ketika itu juga ada anaknya 3 yang selamat. Ada Syam, ada Ham, ada Yafis. Di dalam tafsir Wahbah Zuhairi, insya Allah Syam itu turunan daripada Syamiyah, orang Syam turunan daripada anaknya Nabi Nuh yang namanya Syam. Kalau Ham ini turunan daripada orang Afrika. Nah, orang Jawa apa? Kalau nggak salah mungkin Yafis. Yafis ini turunan daripada orang Cina dan sebangsanya. Mungkin kita ini turunan daripada Yafis. Sedangkan yang nggak mau iman dengan Nabi Allah Nuh adalah Kan'an, atau ada mengatakan Kan'an atau Am. Itu diperintahkan ada di hari Asyura. Mereka semuanya sudah turun daripada perahu dan cari makan, cari rizki, dan disitulah Allah menumbuhkan rizki ada di atas bumi, dan mereka semuanya bekerja mencari rizki, dan itu ada di hari Asyura. Oleh karena itu kita di hari Asyura supaya untuk membahagiakan keluarga. Kenapa? Tabarukan. Dengan itu semuanya awal mula Allah memberikan nikmat ketika bumi dihancurkan ada di zamannya Nabi Nuh. Di hari Asyura Allah memberikan rezeki yang begitu berkah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu semoga kita hadir ada di sini, semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Quran, berkat pembacaan Maulid, berkat kita puasa, berkat amal soleh yang ada di sini, semuanya kita semuanya mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solihah, dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin wa afaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kiai Fakur sampun hadis begitu luas. Dapat nambah dikit, tapi seberapa itu apa waktu tidak mau Islam berkembang. Dapat nambah dikit. Muka-muka pulau sampean uripi diberi sejahtera kelawan mendapat barokahnya Al-Quran. Kulo yakin panjenengan semuanya di sini nggak ada tujuan lain, hanya satu, kepingin oleh ridho Gusti Allah, kepingin oleh barokah Al-Quran. Senajan budal teko umah menyakit model-model, namanya ya. Kalau sejati mengelurusi sebagai mereka amplop, tak mereka ngomong bubiro isi miris cekli dengan menter rakyat. Wonten sing niate itu sedengan-sedengan, ya Allah, aku kepingin oleh barokah Quran gimana ulur iki rada mindoannya. Oleh duit, oleh berkat, jadi sedikit doang. Sing rada belaran itu ada ayahnya ya. Budal kumpulan nabi bojone bisa. Mending anaknya satu sekat itu. Ngerti ya udah ya. Kira-kira satu kilo. Lu nonton itu budal, kemudian pengen terlihat. Coba kan niat yang apik, dasar gak. Cuma akhir-akhir ujung-ujungnya moro-moro tak pokok dengan oleh baru yang benar kira terpindahan ya. Tapi terbelah. Tapi lagi sekaben ditulungi Gusti Allah, insya Allah oleh berkat Al-Quran dikei sejahtera. Amin ya robbal alamin. Wes tak sindir masalah Mas Fakur kali titik 5 menit. Wow, ono masalah Nabi Nuh dengan jirannya.
Ada apa di jero perahu Nabi Nuh? Iki panjenengan lek golek cerita mboten kira nemu sampeyan nemu dinding ngarep dinding wis meneng rungono. Sing penting panjenengan oleh dongeng mungkin mbokne sampean dongeng di rumah. Begitu Nabi Nuh munggahno wong sing iman-iman mlebu perahu kok apik diunggah ayo sing iman-iman lanang wedok di geladak bagian ngarep bagian ngarep perahu. Nggih munggah kabeh. Bagian buritan perahu sing belakang kosong dari kewan-kewan munggah kabeh kepik munggah pakai munggah kewan munggah kabeh ndak ada yang ketinggalan wis begitu banjir tambah-tambah gede perahu untuk goyang sahabat pernah depan ini saya ngerti nggak paham sampean perahu ini rada goyang akhirnya Nabi Nuh ambil pengawali dari pengumuman tolong pengumuman ibu ambil bapak turun oleh kumpul begitu ojo kelon-kelon lek sampai kelon-kelon goyang perahu ini iso-iso guling paham ibu-ibu bapak-bapak dewe-dewe turun ini sing bagian kewan-kewan juga begitu dah oleh kelon-kelon lek kelon-kelon perahu ini goyang guling sing mati duduk awak utok aku mati pisang jadi Nabi Nuh ambil pengawal pun ada yang usul Nabi Nuh lek manungsa insyaallah duwe akal saged memper nafsu terus lek kewan-kewan ini biasanya ngelurung macet kewan dia apa nih sing enak napa meter nawana kontole diciki-ciki terus apa yang banget ya ayo kewan-kewan dijajar kontole ciki situ dicengkel lo dicengkel nomor bapak tidak kelon-kelon kapok apa ini akhirnya gimana kontol dicengkel terus kayak nomor singkat dongeng begitu banjir sudah selesai mudun kabeh kewan iki rebutan kontol lah ngoten ceritane rebutan ono sing tiba ono sing tersendel lah ada yang unik real fakta dadaan jaran iki keliru jeke kontol di gajah lah iki sing remeh ngerti ya kan jaran iki keliru jeke kontol di gajah baru di pasar tenan sama delok gajah cilik nek jaran gede kalau kan goyang mungkin sampean mulai atau kaya sama inceng enggak keliru beda anu lagi ya itu kronologis dongeng hikayat panjenengan kayak terhibur memang ada seperti itu orang ini kita pilih lanjut dengan proyek ini pun mudah-mudahan semuanya berkah pulau dengan nong panjenengan akhir rezekine jembar rezekine lancar usahain dompet panjenengan esak panjenengan ini kerasane duit sing abang-abang nek wis duit sing abang-abang kerasan nang dompet awit satu sampean tolong ojo perhitungan teman-teman ojo medit kalau kancane ndak duwe-duwe digojek gak usah bensin nang cek keceraku barokah ngoten lho ya jadi julet-julet kos acem ya oh bengkos kok tipai kali dia apa itu kan bensin diikat itu mana duit seakan ya bengkos itu apa terpilih boleh itu kata-kata yang terakhir saking kula tak dunakno mudah-mudahan panjenengan semuanya mendapat berkah Al-Qur'an anak putu didadekno anak putu sing barokah lan manfaat amin amin ya rabbal alamin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim wa anta
ولا نطلب شيئا إلا أنت يا معين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. ربنا استحكم ذكرانا وذكر الغافلين واجمعنا في الأبرار خيارك الفائزين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. شكرناك ربنا باب ضعف نفسنا لتغفرنا غفراه ولتحسيننا. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. بدوام المعرفات أدم لقاءنا بحضراتك إلهنا يا إلهنا. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا كريم يا كريم أنعمنا بنعمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. وأنت صاحب كن فيكن إذا أردت شيئا وجوده أنت مريد المراد. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا سلام يا سلام يا قاضي الحاجات يا رفيع ارفعنا عندك أعلى الدرجات. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. ربنا أحسن لنا ظاهرا وباطنا مع حسن الظن بحضرتك يا منان. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. Pangeran panjenengan dan dosi kula niki lahir batin sarana manasai kang suci. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Hafizu ya Nasiru ya Kiru ya Allah barik lana wa lahum ajma'ina ya Allah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal. Bijahil Nabi sallallahu ilahu wa sallama alaihim wa alin dama walhamdulil ahad. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اللهم صل على سيدنا محمد ونجنا من جميع الأهوال والآفات بها جميع الحاجات ولتطهرنا بها من جميع السيئات. آمين. عندك أعلى الدرجات
وادخلنا في آمين اللهم اغفر لنا تقبل منا انك انت السميع العليم انك انت التواب الرحيم واهدني واهدنا واهدنا الحمد لله طريق المستقيم بركة ختم القرآن العظيم يا كريم وعفونا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن واهدنا ببركة ختم القرآن ختم القرآن والبسنا بخلعة ختم القرآن جنة معمورة وعافنا من كل بلاء وعنا بالآخرة بحرمة ختم القرآن جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن لنا في الدنيا طريقا وقدر مونسا وفي الجنة شفيعا ونصرة وفي الجنة رفيقا ومن النار شدرا وحجابا بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين وارزقنا بك الحق من القران حلاوه آمين السعاده وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين من الظالمين اللهم انصر سلطاننا حسبنا الله. المسلمين آمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. أمين. اللهم صل آمين. وعلى والدينا وعلى مشايخنا وعلى والدنا وعلى رجال وولاد المسافرين والمقيمين في فضلك ورحمتك وأمة سيدنا محمد وعليهم أجمعين. آمين. اللهم بارك في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. وخصوصا رحمة السلطان الأنبياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني آمين. الشيخ حبيب محمد بن غزالي بن أحمد الشيخ الحبيب عبد الله بن عامر بن حمد بن أحمد آمين. آمين. وإلى روح جميع أولياء هذه الدرجة وأولياء الساعة ثم إلى روح الشيخ آمين. آمين. ثم إلى روح الشيخ حبيب جعفر بن الشيخ آمين. أرواح جميع والدينا وأمهاتنا وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأبنائنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا واستمعنا آمين. وشيخنا ومشايخنا ومحمدنا وأرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين وصلى جميعا بكل اسمه آمين. معنا هؤلاء بسببهم أمين بكم قولوا إلى رحمتك وغفرتك آمين. شفيع إلى رحيم اللهم إلى جاء سلطانك وإلى رحيم اللهم اسمع آمين. وإلى رحيم محمد وإلى رحيم آمين. وإلى رحيم سيدنا الرحيم اللهم يكون مسترفا وإلى رحيم اللهم يكون مسترفا آمين. رحيم حليمة وإلى رحيم سبحان إلى رحيم سمو إلى رحيم عبد الجليل وإلى رحيم سلوكك ورسولك وإلى آمين. آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم بالدنيا في قبورهم آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. ولوالدينا وارحمنا كما رضي الناس آمين. وإخواننا الذين سبقونا
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا آمين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا آمين. آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. توفنا مسلمين وحنا بالصالحين. آمين. محمدا صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Hah? Doa surah sampun baca sedanten ta? Wis mari kabeh ya. Sarang-sarang tak? Sarang-sarang ya? Masih kurang 7 menit. Cukup enggak hasbunallah? Ambil cukup paling ya. Dua di sini. Enggak hasbunallah. Wah. Hah? Marota. Ayo enggak hasbunallah baca cukup enggak 70 kali? Ayo. Cukup. Cukup. Ayo monggo bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah ni'mal wakil نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم الناصر حسبنا الله نعم 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 المولى نعم الناصر
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن على الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله من الميزان وعلى العلم والرضا وزنة العرش سبحان الله عدد الصف والوتر وعدد كلمات بها أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين المولى نعم النصير صلى الله على نبينا خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله العزيز ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش من من الله لا إله إلا سبحان الله والصبر والوتر وعدد كلمات التامة كلها أسألك السلامة كلها من برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله بالميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش سلام الجاه ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله والصبر والقدر وعدد كلمات التامات كلها أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وحسبي ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله بالميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش آمين سبحان الله عدد الصف والوتر وعدد كلمات التامة كلها أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم والله حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله بالميزان وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الصبر والقدر وعدد كلمات التامات كلها أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله بالميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله كلمات التامات كلها أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وهو حسبي نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله بالميزان ومنتهى الله وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد السبع والوتر وعدد كلمات التامات كلها أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله